ॐ श्रीराम रामाय नमः। अथ श्रीहनुमन्मङ्गलाष्टक प्रसन्नाञ्जनेय मङ्गलाष्टकम्। भास्वदेवानररूपाय वायुपुत्राय धीमते अञ्जनीगर्भजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। सूर्यशिष्याय सूराय सूर्यकोटिप्रकाशिने सुरेन्द्रादिर्विवन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। रामसुग्रीवसन्धात्रे रामायार्पितचेतसे रामनामैकनिष्ठाय राममित्राय मङ्गलम्। मनोजवेन गन्त्रे च समुद्रोल्लङ्घनाय च मेनाकार्चितपादाय रामदूताय मङ्गलम्। निर्जितसुरसायास्मै संहृता सिंहिकासवे लङ्किणी गर्वभङ्गाय रामदूताय मङ्गलम्। रतलङ्केशगर्वाय लङ्कादहनकारिणे सीताशोकविनाशाय रामदूताय मङ्गलम्। बिभत्सरणरङ्गाय दुष्टदैत्यविनाशिने रामलक्ष्मणवाहाय रामभृत्याय मङ्गलम्। कृतसञ्जीवहस्ताय कृतलक्ष्मणजीविने भृतलङ्काक्षुरार्ताय रामभटाय मङ्गलम्। जानकी रामसन्धात्रे जानकीलाद्यकारिणे ऋतप्रतिष्ठितरामाय रामदासाय मङ्गलम्। रम्ये धर्मपुरीक्षेत्रे नृसिंहस्य च मन्दिरे विलसद्रामनिष्ठाय वायुपुत्राय मङ्गलम्। गायन्तं राम रामेति भक्तं तं रक्षकाय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम्। विश्वलोकसुराक्षाय विश्वनाथनुताय च श्रीप्रसन्नाञ्जनेयाय वरदात्रे च मङ्गलम्। इति श्रीहनुमन्मङ्गलाष्टक प्रसन्नाञ्जनेय मङ्गलाष्टकं सम्पूर्णम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्रीराम रामाय नमः।